मोदी कहीदेला मोदी कथार भासीज मोदी कथा को मोदी की भोट देकी एठी तुम सांसद तुमको माने अनैब नहीं अणदेखा कर तुमको चिन्ह नथिबो आ मोदी की भोट दे कौन लाभ बा आमर यही जो भुवनेश्वर इस्कन मंदिर पाखे जो पानी जमे बस बासे से ही समय आम सांसद को आम प्रश्न पचारू आपण पूर्व कहते जे नवीन पट्टनायक कौन रास्ता दौने पानी ड्रेनेज पानी पास करनी आम से नवीन बाबू को समालोचना करूँ एथर तो तमर राज्य सरकार अच्छी एथर जदि पानी जमे ताले जानिबो बीजेपी सरकार गोटे मिछुआ सरकार ये केवल मिछ कहीकि प्रोपागंडा करी वोट नियंतु बोली जेतेबेले गोटे साधारण गरीब लोकटे चेष्टा करे मु गोटे संसद पाखे लेखिकी आनिकी गोटे डाक्तर बड़ डाक्तर पाखे ट्रिटमेंट हेबी किंबा गोटे फंड पाइबे से आपन को प्रतियोगिता पड़े पड़े हजार तेल मारिया पड़े ये पुणी सब सांसद 5 वर्ष धरी जो भोट देते साधारण लोक मैंने ही आमर पाऊँच मेंढा 5 वर्ष थर भोट देला बेले पचार दुआर को आसला बेले तमें 5 वर्ष जो सांसद होच आम गाँव को आसबटी आम एरिया को आसबटी आम एरिया को आसब गोटे समय आसे निर्वाचन आसिले जो लोक प्रतिनिधि जो सांसद लोकों घर घर बुलिकी भोट भिक्षा करती आउ बहुत बड़ बड़ कथा कही मु तुम सहित सबुदिन सकाळु राति पर्यंत अच्छी कि भोट सरला परे केंद्रीय दायित्व पाई विभिन्न राज्य बुलती किंतु निज से लोक मान पाखक बुलिया भूली जाती केवल क्रिकेट मैच कि किसी कार्यक्रम हेले जाकि टंका 10टा दे देकी पळे आसीबा भलिया कार्य करती तापर देखिया को मिलेनी प्रथम राज्य रे साधारण लोक मैंने जानी तो राज्यसभा सांसद काम कौन राज्य नहीं लोकसभा कथा लोकसभा सांसद काम कौन से कथा कहूँ जे जो सांसद माने अच्छी जो जो सांसद को जो जो दायित्व दिखाई थाए जो पद पदवी था संविधान पद पदवी जहाँ कहते आम गणतंत्र जहाँ निर्वाचित करे गणतंत्र प्रक्रिया जो निर्वाचित होता आम देखी जितेबले केन्द्र में कौन सी दलर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हुए से आमर संसदीय निर्वाचन हुए लोकसभा सांसद निर्वाचन से बछा जाए प्रधानमंत्री किए आमे ओडिशार जेते जन सांसद बर्तमान बीजेपी संपूर्ण बीजेपी पोछि नहीं बीजेडी बर्तमान गोटे सांसद ना कांग्रेस जड़े अच्छा ना कौन एमती एटी कथा पड़ी जो सांसद आम भुवनेश्वर सांसद हूँ बा अन्य कौन जिलार सांसद हूँ सांसद मैंने वास्तव में लोकों करती कौन केते बुलंती एरिया रे मु देखी अतीत जिते सांसद माने 5 वर्ष थरे केवल गाँव आसती गाँ को आसती 5 वर्ष से गाँ भूली जाती गाँ मन रहेना पुणी 5 वर्ष निर्वाचन आसिले से माने गाँ को मन पकई कौ पंचायत कौ गाँ से मन पकई आसती ओडिशा रे आमे जिते सांसद अच्छी से जीतीगला से माने दिल्ली रे विभिन्न दायित्व दि जाए आउ दिल्ली रे रहिबा तांकर सांसद जो घर मिले दिल्ली रे सेठी रहीकि केमिति तांकर आगु को बेपार बटा आगे आगु को बढ़ेबा तांकर धंदा पानी आगु को बढ़ेबा केमिति से आगु को आउरी अधिक टंका रोजगार करी ता पर वर्ष लड़ीबे से व्यवस्था करिबा ये होउची सांसद मानकर वर्तमान काम किंतु गोटे सांसदर जो फंड टी अच्छी से फंड टी कोठी खर्च हुए कई जानिचंती केते जन सांसद अच्छी ओडिशा रे तांको फंडटा संपूर्ण भाव में खर्च कर मत कहले जो जहाँ जो सांसदर काम जा केतेटा फंड से खर्च कर फंड आमर एमती उदाहरण अच्छी से महापुरुष सांसद सब थिले तांकर फंड सब फेरी जाइए अंततः खर्च हो पारिनी आम ता ना कहवा चाहूनु किंतु एठी कथा पड़ी एठी जेते सांसद अच्छी केवल तांकर दले तोषा मदिया को छाड़देले आउ केबे साधारण लोकंकर ये काम रे आसंतिनी ये निर्वाचन जीतीगला पर ये इंद्र हो जाती सांसद जो माने जीतीगला पर ये केवल भावती आमे केमिति दिल्ली रे बेउसाटा बढ़ेबू बड़ बड़ नेता मंत्री सहित केमिति मिसिबू सेठी आम कथा केमिति आगु को बढ़ेबू आमे आगु को बढ़ीबू संसदीय क्षेत्र आगु को न बढ़ू संसदीय क्षेत्र में केतरा जनहितकारी कार्यक्रम सांसद माने निर्वाचित सांसद 5 वर्ष करिथांती एटा दुनियार लोक जानी बर्तमान से ट्राडिशन जोटा माने कौन स्वाधीनता पर जहाँ चली बर्तमान सांसद माने से ही करुँच
କୌଣସି ସାଂସଦ ଜଣେ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ଜିତିଗଲା ପରେ କେମିତି ତା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୋଉଭଳି ଉନ୍ନତି କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୋଉଠି ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୋଉଠି ଓଭରବ୍ରିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କୋଉଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୋଉଠି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୋଉଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ଦିଗରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକର କ୍ରିଟିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ସାଂସଦର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ପାଇବା ପାଇଁ 100 ଥର ଦୌଡୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସଦ ପାଖରେ ଲେଖେଇକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ପାଇବି, ସେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1000 ତେଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ ପୁଣି ସବୁ ସାଂସଦ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମର ପାଉଛି ମେଣ୍ଢା। 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଦୁଆରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ତମେ 5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସାଂସଦ ହଉଛ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଉ ଆସିବଟି, ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିବଟି, ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିବ? କେତେ ଜଣ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବିଧାୟକ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିବେ, ସେଇ ଏରିଆଟିରେ ବେଶୀ ଦେଖା ହଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ସଭା ସମିତି ହେଲେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁର୍ସୀ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଥିବେ, ଭାଷଣ ମାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଂସଦକୁ ସାଧାରଣ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ି ଥରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଦି କହିଦେଲା ମୋଦି କଥାରେ ଭାସିଯିବ, ମୋଦି କଥାକୁ ମୋଦିକି ଭୋଟ ଦେଇକି ଏଠି ତମ ସାଂସଦ ତମକୁ ମାନେ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରିବ, ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, ଆଉ ମୋଦିକି ଭୋଟ ଦେଇ କ'ଣ ଲାଭ ବା? ତେଣୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଂସଦକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଂସଦକୁ ଭୋଟ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ତମ ନିର୍ବାଚନ ସାଂସଦ ଆସିବେ, ଆଉ ଥର ଯୋଉ 2029 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଥର ଆସିଥିଲେ ଆମ ଏରିଆକୁ, ଆମ ଏରିଆରେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଇଏ ବଦଳିବ ରାଜନୀତିର ରୂପରେଖ, ନହେଲେ ରାଜନୀତିର ରୂପରେଖ ବଦଳିବନି। ଯୋଉ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା, ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଇଗଲା, ସିଏ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା। ତମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଯିବ, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବ, ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଦଳେ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା କହିବ, ତା ଭିତରକୁ ପଇଲେ ଆହୁରି ଦଳେ ଆଜ୍ଞା କହିବ, ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମାମା ଦେଖା ହେବେ, ଭଗବାନ ଥିବେ। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାଂସଦକୁ ଥରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ପ୍ରାୟତଃ ସାଂସଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଡ୍ ରହୁଛି, ସେ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଯୋଉ NH ର ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଏବେ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସାଂସଦଙ୍କ ପଇସାରେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ R&B ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲି NH ତିଆରି ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହଉଛି, ସେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଯେ ସାଂସଦଙ୍କର ଲ୍ୟାଡ୍ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏଥର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ଦିନ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ପାଣି ଜମେ, ବସ୍ ବାସେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ସାଂସଦକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦଉନି, ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ ପାଇଁ ପାଣି ପାସ୍ କରୁନି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ NH ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ତମେ ଯଦି NH ରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ ହବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିଏ ଦବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ, BMC ଦବ। ଏଥର ତ ତମର ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଅଛି, ଏଥର ଯଦି ପାଣି ଜମେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ସରକାର, ଇଏ କେବଳ ମିଛ କହିକି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରିକି ଭୋଟ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି।